Знар телекашета Пацахадон телеканала эфир информацию рахт абун студии Часят Алина. Пацахадон телевизионный срастала хаст кандун фунзазы. Телекомпания Ирисис национ медиа тагдада информацион фараста лидер. Ми фараста данацып парамазайнер мадзы фазент хорз васхашта. Оператор та монтаж ганжта режиссер та диктор та ама редактор та. و دونرول بندر فکوسن سما اینفورماسی را تو ریسپوبلیکای سرجتن. فتزگن آخه میرون خزارنای بنات دون علاوردم انال قطعی کم نفین قلمه کسنز. و نسانن پاتسا خدا سرغلوک بیبل تنادولی آرفراکوتا آتو ایغاو اینفورماسیون فرست کوشتن. آرفای زردو زغگه پاتسا خدون تلیوناد کست بندور او اپیراتیوون زینادم راست اینفورماسیمه پروفیسیونالون آخاستمه یراورد. آتو قطع گال خاطر تلیوناد آراز خورز نوم اما پارا خاطکن ایرون آدم مونون اما کلتورون خزنک زینته. نفس مایی سما ابت و قزنک پروفیسیونالون زیناد نوج در کنزستو تما آرخایزستو ریسپوبلیک خوساری رستون نرای گرن بسته خرزی وگن. پاتساخدون تلیوناد کوشتن ماسا یوبیلیون برگ بون مرار فکوت دوی خیصاد سردار پوخات یریک اما پارلامنت سردار گاسیت پیوتر و دون سا عرفه فسترجت بانسان کوتوی زخگه پاتساخدون تلیونادو ریسپوبلیک راسیدن خرزیوج تایفتزاگ کت آدم مخص اینفورماسی رستین آدم ایستوری. افتمانن رار فکوت دوی تورچ سامارا اما کازاخستان ایران دیاسپرات ونکتم. پاتساخدون تلیونادیا دون فونزاز یوبیلین سان کنزن دونم مارتم و تبون افیر وقت سوزست سرماگون دالاورتا تلیوناد سرستما کست فدل برگ بونو مازلتا وقت سوزست کینا کنسرت اونزال چیرمینم بونه ارتساخاتل تلیوناد خلرتا تابو افسی خونم و کینا کنسرت اونزال چیرمینم. می فرستاده استایرت که گمازه فستم ارولاز در فنتس مارت بانسان کنس فلخاص کنجت بارتقاقن ابد دونیون بون و رسی فدراسیه و رخینسان کنس می فرستاده ناتس برامازه فستم خوسری رستون تا آتس خسته ور در سست یوگوسید پاتریب ناتزور کامیدیدل آتس کست خست کنس بازایرکت غدم فلخاص کنجت بارتقاقن فدل خواهد سپیسیالیسته دیمدار ترکنه نوات خسته کوکویت انجیلا. بازایرکت قدم فلخاص کنجت بارتقا قرن فدل خواهد سپیسیالیسته کوسن زیغت کمن نبزداخن پرودوکسی راوی کرن تخیط قاست بالا ورده و دوی فدل فلخاص کنجت بارتقا قرن فدل قامیدی ده سپیسیالیسته خاطنس آدم سمیسه بارتا خالانن ساوتل کنبلوی و دباخاتو یوگاسید потрібно зора قامیدیتم. Хочу сказать, что в Южной Осетии аналогичный закон о защите прав потребителей был принят 25 декабря 2007 года. Данный закон он направлен на защиту граждан нашей республики и регулирует создавшиеся отношения, то есть отношения, которые могут возникнуть между потребителем, между исполнителем, изготовителем или продавцом при реализации товара, при оказании услуг или выполнении работ. قامیدیت کوچته آز در غبا کرنت استرکست فستاگاز فلخاص کنجت بارتقا قرن قامیدیت کوچته فتخالن سوترا برک کود دوید سال درا بیکتل کودست مارین اما نوچ در بانسان کود تازغ فتخالن سوت زفگار فل در و اینت رجیستراسی گونچی نرد سبه و دونای آز قطاق باستوی ما اما قامیدیت کوچته نفست مگسکه باسکرست تکوازوی و دوما ارتبون راز در خشت نسته آمال یو کنجت بافت زخسنای. Многие наши граждане не знают свои права как потребитель. Некоторые стесняются, защищать свои права, некоторые боятся, некоторые ленятся. Поэтому жалоб как таковых официальных у нас только в 2018 году было всего лишь 8. Это, конечно, мизер, потому что по факту и вот так, слушая наших граждан, да, справедливых возмущений, конечно, намного больше. Для того, чтобы мы провели внеплановую проверку, которая проводится внезапно, без предупреждения предпринимателя. Для этого у нас должно быть законное основание. И в первую очередь это вот те обращения в письменном виде, которые должны поступать в наш комитет. فالماوی میوم باز کرد تواقدر سمت نوست مگست کنه فالما فالخاص کنجت قصد تفستی و گندر.
Наши сотрудники готовы оказать всяческую поддержку и помощь любому потребителю, у которого нарушены права. Просто до нас надо дойти, потому что если мы проведем свою внеплановую проверку, повторюсь, уже внезапную, то есть уже предприниматель не будет знать, что мы идем на проверку. Если мы все по закону не сделаем, то тот же предприниматель может опротестовать наши действия в судебном порядке, и мы можем проиграть. بازارێک دەغات ئەمە فەڵخوازکەنجتە بارتەقاقەرنە فتوخەیادە کوشتەتە یودازێک دەرچەت دەستە فەڵخوازکەنجتە ئاڵکە غاسمەدەر ئەم بەڵون قوستارت ئازداخەممەم. کۆکۆیتە ئانژێلا کۆستە ئایدا ئینفۆرماتسون ڕەواغدابوون. Press-center Sputnik-ը վաղդարձետ Qutaytı Mariya press-konferensiym հացախատտայավ ազայգոտ բասինը դեմամասուն կոմունիկացիի կոմիտետը Սարդար Ջիգոլաթը Խասան. Press-konferensiy fədəlunə oțxəsə Gubustagunda reportaj. Пресс-конференции Сайрак Хадисагуд басина дамамасон коммуникации комитета Сардар Ջիգոլաթը Խասան ու ժուրնալիստան ռադս տաստացանարուն телефон të басина դխախատը të խայ. Բանսոն կաննկավի ամադուվա մինստա մոզախաստրաստա ջվդուն կայրսը դստա ձալագովարմա ու մանուսկոտ տաստը. Ացիֆադս դախանեցը կուստսետ, ըստայ կուստը տացայ të խայր լավդստը ուիֆադլ бастон արձրտա Ջիգոլաթը Խասան. Было внесено в инвестиционную программу содействия социально-экономического развития Республики Южная Осетия проект строительства распределительных сетей в городе Цхинвал. Стоимость этого проекта была 72 миллиона. Половину сделали на 36 миллионов и осталось у них еще 36 миллионов. Столько же надо было сделать. И по каким-то неизвестным нам причинам строительство этой сети было приостановлено. Ջիգոլաթը Խասանը նխաստամ գասկաբուն բունստացանարուն телефон տայնա ռեսպուբլիկայ պայդականից արկմաստար վարաստադաց սպուրաբանին տկուտ սարմագուն տադայմակտա ավտամովոգդատտադար. Բանուսան գոնդրցիտ զարգաստացանարուն телефон տա ապատ գուրախստայն ու գայքոսկուսի գոյվադուիտ սարժդել բանդավիտ խորզրդամ. Ֆծագդարուման մամաբիլուն բասինադայու բիրը ասլամդար. Մայիմի դագաբանին տվիդը արկմաստար սադա ֆանզայսումը. Ջիգոլաթը Խասան բանուսան կոտանոկ պրոյեկտ սատակայուի. Ամա պրոյեկտ реализации կանանան գանանիս ամա բախա ինվեստիցիոն պրոգրամ. Ջիգոլաթը Խասան ու ռեսպուբլիկայունակ մոբիլում բասինադը Օստելիկոմ դիրեկտոր տեսավետման կտայսայու. Ամանն կուրածր տոմագս կաքսի թայդվն ֆոնց պրոցենտը ստպած սախադը. Բիրարաստաջի կամպանի բյուջետ մանախաստախ սայֆարաստա. Фцакхат у Донфитон табахастой дувамин автосамозом. Насчет Югтелекома хочу сказать, что Югтелеком в течение года полностью покрыли город Цхинвал. Город Цхинвал, значит, работает очень качественно. Алсавга аза дувамин истасамозан хыг нормала варднирце дуица тавзан маймай ама вадробара гудзан дивиденд арх. Юфход азал зургама бансан канан қавуи дар ама хусари рестона кайфазند нок оператор Югтелеком. Северастаг мавудунан кабелон интернета сифтон канан бантест анахан горат сержетем. Налоги, все налоги платят. Планирую, тоже у меня недавно была встреча с генеральным директором Югтелекома. Планируют в этом году, значит, покрыть Джаба, поселок Джаба, Хитагурова, населенный пункт Хитагурова, Тбет, Тменис, Сатихар. Дальше планируют, это уже в следующем году планируют Ленингор, Знаур, Вайса и так далее. Они думают полностью покрыть всю республику. Югтелеком дар сафандис район тадар кабелон интернета сифтун канен. Автомобрифинг фалгатт зертсет фаскауджин басинада хахатт хайдар ныртака хусари рестон оператор тайул дар пайда каненс о Газпром телеком хахатай. Уй фестиваган асы хахлавари куртса ва дахит самвайц апат басинада хахатадар. Ջիգոլաթը Խասան բանսան կուտա кайфанд каненс резервун хахсаразандар. В горах то лавина, то что, и сносит вот эти линии связи, и пока делают место. Сейчас планируют, значит, Азарама Геса тоже идут оптические линии связи.
И отсюда с Южной Осетии до Таниля тоже проходят оптические линии связи, Остелекомовские. И планируем построить от Зарамак Геса до Таниля, чтобы у нас были резервные линии связи. Если резервные линии связи появятся, то такого уже не будет. Если в одном месте будет повреждение, то перейдем уже на вторые резервные линии связи. حادثه گازخوصاری رستون کروما با خط سیفرایون تلون ناده آرازن فتساک اتاب در ویفلگت آراسترست فونز بازایان ستانسیه دوالینینگور رایون دوادزاو رایون امایوتا باوگ برزندل آفتموی خاص گورد سخینوال اما سخینوال районал در. Сейчас мы планируем в этом году, сейчас проект находится на экспертизе, и как только вот экспертное заключение будет, мы сразу же приступим к работе. На горе Паук заново 70-метровую антенномачтовое сооружение поставим. Остальные базовые станции мы будем строить. Одну базовую станцию будем в Пайсе, одну базовую станцию будем строить в Знаурском районе. До конца этого года мы планируем завершить строительство сети цифрового телевидения полностью. Охват населения у нас будет где-то от 92 до 95%. Planı Mayıs axam stansiyatı sarazın qurad kvaysaz naur rayonu amasina quru qavdar. Qazı karoma komitet fandkanı sifrayon televinin adı xizakta arastad karoma faven. Ana sifrayon televinin adaytsı saran binatta bazaydıstı udun asafil darıstı darsaf amaxa xun qavta. Udun wal siftun kanzıstı analogun signalay. Думаем до 2022 года оставить сеть аналогового телевидения, чтобы если мы сразу отключим, некоторые останутся, не все могут, у некоторых старые телевизоры, не все могут перейти сразу на цифру, и поэтому мы решили оставить аналог тоже где-то до 23-го, до 24-го года. И Россия переходит полностью на цифру. Я уже разговаривал с Министерством связи Российской Федерации о передаче аналоговых передатчиков в Республику Южная Осетия. Они мне дали добро после перехода на цифровое телевидение в Российской Федерации. Они передадут часть своего оборудования в Республику. И в этих населенных пунктах у нас будет работать аналоговое телевидение. Тоже планируем где-то около 10 программ, наверное, аналогового вещания. Цифровое телевидение у нас будет где-то 22 канала, а аналог у нас около 10 каналов, где вот будет местный канал и российский канал. Понятно. Цифра мراخیزن تخیراخیتسن گوندرتست صدفنزای میلیون سومه بدون این روون خارزرتست سپور اخصاص میلیون سومه. گوبستا گوندکوکویت الکساندر اینفورماسیون راوخت آبون. Партии Югондирстона Капарисай дартар дар арастаунс хастар астаджет сахазартан барс табақик дардсте удун. Ныртакай хазара агостыл цаве арастадун косита вейфаделун надартар ырмаг. خبلت والری ونگل صد افدای فلسگم خزار آغاز در باقب در دوامین استم آز خستر استاجه بست خواین والاز درغه افزر بون غتر استاجه تاغ دی آغاز آس خزار بینون تا دستاس درغه سخزار پرابلیمه فدل خاطر دست آل خزون انا من قواگ اینستانسی تم کم آس فرستاس کتسا کنن کم خود تاو دومه فلسقوت تاکس کتسا نیرسد آبونه ونگ تیدیت زالینا کردیت تنفس تا پریزیدنت بیبلت آناتولیمه اما ما پارتی یوگوندیرستون سردار تاتات آلام مدر امرتب بون رازم آراژ طرف نلتو آغاست آرستادم. بنتون نلبزدی رای در تاقدی میداگی نباخست سود شخصان کالدویل در کالدست نیشال جبزدی. ما شدستم من نیچارستم هرن منه صدست شرم بومبیر. برگه بیرفت ات کتم فراشو باش کتم فل هرن روزنگ.
تدیت زالین رای گندو یکور دیاتن اورساق زوب کیراتوی اما این یخزار آغاست که یون سومی سخیص بینوندن و یاسفادت تنود و یاسسک اخن آمدتا سمی سخزار آغاز سخی تختی سارستای گوی نوگی از خجار نمیتن فلدم کمی ساشت دست مدام افته تخجار دولا پی مدام ایساقت تکسارازد تدیت زالین امیا بینونتا رای گندست تاغ درستاج آراجتا کیفه و زست اپا تارستادان کستتا در اما سا آغاز دفزربون غد درستاج در کی نوالتت زنیز. اوتات آلونا کدست آیدا اینفرماسون را واغدابون. آخم کست تما کنسنس اینترناسیونال نونگل در هزار سر دو بینونتا زخیل تما جکایتا و دون بیره بینونتا که استوه مگس که سوار تست کندگه مسافند ود سمی سارازوی منصاردون و لازگ اما با خاطر دست پارلامنت سردرگاسی تپیودرم و تا با خاطر پارتی یوگون دیرستون ما اما یومیاک تختای بینونتن راهی چنگون درصد انمان قوه گارستادون ارمجتم خزارا غوستات بینونتن در باقی در دو مینسته مازه خستر استجم هارستادون کست تاغدر استجه کند فوزسته ما بینونتن سد ساردو ورته برک فخوز در وزسته نفس طبيعتين يا سيدي ما سشران بلا فكوستستنام كده متوفته نختكسن سيد كوتان زمان كده افترا ويا ما في منصارني نوز عشان المصلة في السيد كانوا ما فكوستستو كذا غنا قبيت يعني دارش نفرس ما بالله ودي صار شيء ده دوم فكشستان قدم بالله ما كده متوفته سارستويا سشران بلا مخينا خي فرسته زنتای سالستایی کنم. ارتباط فیچاک بانستان کتاب فیچاکی وقتی فرسته رایده داد من می‌دارم. خزار بینونت بابرک کتا پارلامنت سردرگاسی تپیوتر و یخیت است فیتا کست کد خست سانس و اما بینونتن زاخت آرفین خستم. كخدمت أرسطرة بخصوص مملكة برلمانت خيستنا فلا برلمانت ناوش فلا تناش ما خش استرزا مقطع بخصوص البارتي أما يوجد يرسلنا ما استيبر بخصوص نا بريزيدنت ما كنت بريزيدنت ناي أفتنا فلا كنت بقدرتني فوند جنس والله كشو هم أفتنا بخصوص ما لم فيكستوي بقولون در فيكستوس مقطع بريزيدنت سایرک خوی پرزیدنت روخیشن کردن خواستر جنای منوش خجور سرست یعنی فرص سبادن خجور شروع خجور فرص سبادن مثل ببینونته مکافنه کتوی کودت سنودی نبوش السيف ما درت هذا نقص درجة استماك ما يستبقى وعليه المونا فيست سريمون كده من توفته بدا يرن سكريشون تنق بزارودي قارودي كده وقتها نو بنتون درنا بزدي نرتبازونجا وتفتس مرتبونه غد بركنن تيمه Znavre rajonudzen ivga szesztvarcen mit hetszekevda, bunai 8 gradus akseve Ivgradus qarm. Zau rajone ivga szesztvarcen mit hetszekevda, bunai 8 gradus akseve 0 gradus. Koaysayder ivga szesztvarcen mit hetszekevda, bunai 6 gradus akseve 0 gradus. Leninguri rajone ivga szesztvarcen mit hetszekevda, bunai 8 gradus akseve ta Ivgradus qarm. Respublika stolica Țhinvalda rodzen ivga szesztvarcen mit hetszekevda, bunai 8 gradus akseve Ivgradus qarm. آخر مدستنا اینفرماسیون سلوجبه با سطح گندر مجد تکت دریتر قصود خورس خبرته اما نرادون فیلم بلد ما ایفیره